morning guys, tara samahan nyo ako, tingnan natin yung mga bagong ibon dito. Tara. Ito si Boss Yuno mga boss, tingnan natin mga ibon niya. Ano ito boss sa yellow balls mo? Yellow balls opaline, 3.5. Yellow balls opaline, 3.5 isa. Yellow balls opaline na yan mga boss. Solid color. Si Boss Yuno. Yuno Every yung FB niya mga boss, PM niya na lang siya. Etong ano mga boss, Parblo Opa, Parblo Pale. Parblo Opa Pale na ba ito boss? Parblo Pale lang? Parblo Pale yan. Magkano rito boss? 1.8. Ito 1.8. 1.8 isa boss? Oo. 1.8 isa. Parblo Pale. Ano ito sa mga pale ba boss? Mga Opa Pale, 2.5 na lang. Opa Pale, 2.5 lang isa oh. Ang ganda oh. 2.5 lang isa dyan mga boss. Mga Opa Pale na. Boss Yuno. Ang dami oh. 2.5 lang. Ano ito boss? Delete ba ito boss? Paano rin sa delete mo na ito boss? Ito pare, Green Opa Dilute, saka Blue Dilute Opa. 10,000 lang. 10,000 mga boss. Green Opa Dilute na mga boss. 10,000 ang pares. E Boss Yuno. Ganda oh. Etong Parblo Dilute na ito boss? Pablo Dilute, 5,000. Green Dilute, 3,000. Green Dilute 10,000. 3,000. Pablo Dilute, 5,000. Yung Parblo Dilute 5,000 mga boss. Pares ba tong Parblo na ito boss? Pares yung dalawang Parblo na yan? Magkapares yan. Ang gender ba ito boss? Gender, split Opa yung cock. Split Opa yung cock. Magkapatid to mga boss. Parblo Dilute. Split Opa yung cock. Ganda mga boss eh. Puro Dilute. Dalawang type. Bigyan mo sa 4 yun. Dito boss. Nakakuha na pala. Etong lutina na ito boss. Yung lutina na ito. Magkano itong lutina? Ayan, 2.5 pares mga boss. Dito boss ano mo? Crimino boss. Ruben Cock. 2.5 lang oh. Mga boss oh. Ruben Cock na. 2.5 lang, Crimino na. Crimino lang ito mga boss. 2.5 kay Boss Yuno. Ano boss Ryan? Ito si Boss Ryan mga boss. Tingnan natin mga ibon niya. Kay Boss Ron. Paano rito boss sa lutino mo na to boss? Yes sir. DNA ka at DNA yan. DNA pack, DNA yan. 16,000 sir. 16,000. Lutino pa na boss? Oh, Lutino pa, back to back. Back to back Lutino pa. 16,000 mga boss. Ito Lutino pa rin ta boss? Sir, DNA ka at DNA yan din yan. 16,000 mga boss. Meron tayong agender sir. Ito ang gender. Kano dito boss? 14,000 sir sa agender.
Ito, ang gender, 14,000 mga boss. Lutino Opa, solid. Itong dilute na to, boss? Dilute, yes, sir. Kano rin to, boss? 7,000, sir. 7,000. Dilute. Pares na pares na, oh. Sir. Pares. Kakatail mo na, boss. Ito, Lutino na kakatail, oh. Kano rin to, boss? 2,500, sir. 2,500 lang mga boss, oh. Lutino na kakatail. Itong badge ba to, boss, o parakit? Parakit lang, sir. Parakit, oh. Magkano rin, boss? Order lang yan, sir. 300 lang, sir. 300 lang ang pair. Isang kamay lang. Ayan, 300 lang pair. Order na. Itong yellow bulls na to, boss. Yellow bull pa, tsaka Lutino pa, sir. Ayan. Para siya, boss. Pares, sir. Magkano to, boss? Magkano naman to, boss? 7,000, sir. 7,000 mga boss. Yan. Meron din tayong dito, sir. Yellow bull opa, Yellow bull opa, split ino, split ino. tsaka green opa, split ino. Green opa, split ino. Yan. Kano naman dito, boss? 7,000, sir. 7,000 mga boss. Puro mga may kargang ino to mga boss. Ano? Solid. Yan. Tata. Ito. Ayan, sir. Yes, ma'am. 185. Itong green pail na to, boss. Green pail, split 5 blue, split opa, kak. 4K, sir. 4K mga boss. Split opa yung pack. Ito, boss, yung green pail na to. Green pail and sex link, tsaka fire blue, split opa, split pail, sex link, kak. Project opa pail, no, boss, oh. Project opa pail. Magkano naman dito, boss? 4K din, sir. Mature na yan, sir. Ready to breed. Ito, matured na. 9 months. 9 months na, ready to breed. Parang yan, dinatyan. At hindi dinatyan. Itong Ewing mo na to, boss. Itong Ewing mo na to, boss. Boss, itong Ewing mo na to. 1.8, sir. 1.8. Ay, 2K yan, sir. Ano yan? Posino yan. Boss, ino pala to. Ewing, green opa Ewing, mga boss. Boss, ino. 2K. Ito sa back-to-back tail mo, boss. 4,000, sir. Yan, 4,000. Back-to-back tail. Ito, green opa pail, tsaka bio opa pail, 4,000, sir. Yan, 4,000. Ito sa Parblo mo na malinis na to, boss. 2,000, sir. Ito mga boss, o Parblo na malinis, 2,000. Yan. 2,000 lang yan mga boss. Boss Ryan. Opa. Ito mga Parblo Opa Ewing. Sana rin man dito, boss. 3,000, sir. Ito 3,000. Yes, sir. Malinis. Malinis. Eh dito sa Ewing mo, boss. Gusto mo, tsako. Hindi, yung ano lang sana. Ay, sa isang digdo. Sige. Ay, sa isang biyernes. Ewing, boss. 1.8, sir. 1.8 mga boss. Ganda ng mata nito. Ewing. Yan, Destino. Ito, Disino mga boss. Boss rin? Opa. Boss Opa. Sir. Kano dito, boss? 3K, sir. 3K lang mga boss. Negotiable pa yan. Disino. Boss Opa. Parang hen, no, boss, to? Sir. Parang hen. Ito, boss. Opa pail na to, boss, to? Back to back par blue opa pail. Back to back of Parblo Opa pail. Kano naman dito, boss? 10K, sir. 10K mga boss. Opa pail na yan. Usapin nyo na lang si Boss Ryan, mga boss. Ang ganda nito. Matured na, no, boss, to? Sir. Matured na, mga boss. Albino. Albino. Kano rito, boss? 1.8, sir. Ito, 1.8 lang, oh. Pares na, oh. Albino. Red eye, mga boss. Yan. Itong green opa na to, boss. Yan, back to back opa, sir. Back to back opa. Kano? Kano to, boss? 1.5, sir. 1.5, mga boss. 1.5. Itong Ewing tsaka green opa, boss. Sir. 1.5 din to, boss. 1.5, sir. 1.5 din, mga boss. Mahub, sir. Move. Opa, tsaka par blue opa bio Ewing.
2K sir, 2K. Okay mga boss yan, malinis. Ayan, Ito, Lutino. parang babae to boss, no? Oo, babae. Nakuha yung kak sir. Nakuha na yung pack. Ano, yung paduyo. Magkano to boss? 1.5 sir. 1.5 ang ganda, oh. Ano, Lutino mga boss. Back to back Lutino, sable. Sable. 3,000. 3,000. Oh. Matured na boss, oh. Sir, matulog. Matured na yan mga boss, panalang na. Boss Ron mga boss. Boss, maling. Good morning sir. Itong ano na tail na to boss. Ano? Yes sir. Normal par blue, 500 yung pares. Ito normal par blue, 500 ang pares. Itong move tail na to boss. Yan, 1,000 lang. Ito, 1,000 na lang mga boss, oh, tail na. Oh. Ganda po. Parang babae na boss, oh. Parang mabay siya. Ano ko na ba ito boss? Tapos na yan sir. Ito sir. Mga par blue o payuwing. Ito, par blue o payuwing. Kano ito boss? 2,000 sir. 2,000 na. Ay, 2,500 sir, 2,500. 2,500 pala. 2,500. Mga Ewing. Itong back-to-back tail na ito boss. 3,500 sir. Yes sir, pili lang dyan sir. Marami tayong available. Back-to-back green tail. Ano sir? Par blue. Par blue tail na. Sige sir, Back-to-back. sir. Magkano dyan boss? Wala na sir kasi 4,500 sir, mga negotiable pa yan. 4,500 negotiable pa yan. Hanggang 1,500 yan. Ito, Green Opa Dilute. Green Opa Dilute, oh. Kano to boss? Yes, 7,500. 7,500 lang, oh, boss. Parang lalaki na boss, no? Possible cock siya, possible cock sa size at saka sa ano, sa pelvic. Quality Opa Dilute. Quality, avocado, no boss? Avocado line, mga boss. 7,500 lang kay Boss Ron, tsaka kay Boss Ryan. Ito sir. Ayun. Boss, Available kasi mga Lutino pa rin. Contact number ko sir. Ay Facebook. yan. PM nyo na lang si Boss Ryan sa FB niya, mga boss. Ryan Mendoza. Sir, mga Lutino pa rin. Ayan sir. Renan. Ito si Renan, mga boss, oh. Yung natin mga ibon niya. Kano ito sa ano mga kakatail mo? 2.5 pares. Ito, 2,500 pares, kakatail. Dito sa ano mo? Alps 1 mo na to. 1.3 na lang dyan pares. 1,300. Albino, no? Albino. 1.2. Ito, 1,200 ang pares. Ito, hindi. Ito, ano to? 1,800. Albino, no? Albino sa white bull. White Bulls, 1,800. Dito. 1.2. Ito, 1,200 pares. Alps 1. Dito sa pie mo. Yan. 1.5 na lang dyan pares. Ito, pie. Opa. 1,500 ang pares. Kay Boss Khalid. Dito. 1.5 na lang din. Ito, 1,500 lang. Mga pie. Tsaka, ito, pie, tsaka green opa. Dito, 1,500 din. 1,500 din. Dito sa mga Pablo mo. 2K yan pares. Ito, 2K ang pares. Pablo opa. Ito, may mga handfeed dito si Boss Khalid. Ito, 400 white bull. Ito, 400 White Bulls. 400 isa. Diyan. 300 na lang isa. Ito, mga 300 lang ang isa. Handfeed. May opaline pa. Ito, opaline. Ito, may opaline. 500 isa. Ito, lumilipad na to. Ito, 500. Yan. Ito, lumilipad na yan. Very cool na yan. Yan, 500 isa. Ayan, dala mo? Ayan, dala niya? Thank you, Renan. Ito, mga bilihan ng mga accessories kay Ma'am Lisa. Morning, Ma'am. Ayan, si Ma'am Lisa. Marami kayong pagpipilian dito. Pang-aso, tsaka pang-ibon. Mga tali ng manok. Ayan, bayong. Meron si Ma'am Lisa. Ayan. Thank you, Ma'am. Mga nest box tsaka cage ng aso. BB, oh. 1K. 1K na, boss, no? Oo. 1K. Saan na lang natira?
Ito isa lang natin. Ay, malakas kumain yan. Ano? 1K lang kay Boss BB mga boss. Okay pa kahit saan. Ito sa mga sabi. Ganado. Thank you, boss. Okay, guys, dito na tatapusin yung vlog. Please like and subscribe to my YouTube channel, Jake Adjusi. Babos.